Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Hari ini kita akan buat revision untuk kursus KMJ 40703 Advanced Material Engineering. Kita akan cover first part untuk kursus ni, yang mana mungkin you all dah lupa dah, lama dah tinggal. So kita akan tengok balik key point utama untuk setiap topik dan ilmu-ilmu minimum. Kurang-kurangnya apa yang knowledge yang you patut hadam sebelum habis kursus ni lah. Kita discuss about nanomaterial. Nanomaterial segi prinsipnya, segi konsepnya, jika sesuatu bahan tu at least one of their dimension is less than 100 nanometer, so kita boleh katakan dia sebagai nanomaterial. So apa yang dikatakan scale nanometer ni? So the length of nanometer scale ni probably consists of 3 to 5 atom. So that's why nanomaterial become significant different compared to the bulk material. Bulk material ni material yang dalam bentuk yang besar lah. Kalau kita kan dah belajar kesalahan material. So kesalahan material, the repetition of unit cell, thousand of unit cell membentuk material, million of unit cell. Jadi nanomaterial ni pula adalah mana sesuatu bahan mungkin ada kesalahan material, tapi dia become short range. Dia within 100 nanometer dia membentuk kristal kesalahan material dalam scale 100 nanometer. Jadi that's why property dia significantly different compared to bulk material. So bagaimana property dia amat berbeza dengan bulk. So kadang-kadang setengah-setengah material dia menunjukkan reduced lattice constant. So lattice constant dia slightly different compared to bulk properties. Band gap dia become broader. Yang mana apa yang dikatakan broader band gap. So kalau narrow band gap dia bersifat semiconductor. Dia broadening band gap, so apa yang dia buat, dia akan berlaku pada properties dia bersifat insulator. So band gap memainkan peranan penting untuk electrical property of material. Melting point, sometimes setengah material melting point dia hugely different compared to bulk properties. Dan setengah-setengah material, contohnya gold. Gold adalah noble material. Dia tak berarti nak balas dengan material yang lain. Tapi bila dia dalam bentuk nanoparticle, gold nanoparticle, so noble metal ni not reactive material, tiba-tiba bersifat catalytic properties. So huge different compared to bulk properties. Kenapa berbeza sangat nanomaterial berbanding dengan bulk? Ada dua sebab utama kita dah belajar. Yang pertama, quantum effect. Yang kedua, surface area. Surface area contohnya kalau saiz dia lebih kurang 30 nanometer, so lebih kurang 5% of atom pada surface dia. Tapi kalau atom tu berubah, the dimension of nanomaterial berubah daripada 30 nanometer kepada 3 nanometer. So atom dia, number of atom lebih kurang 50% of atom pada surface. So jumlah luar permukaan berbandingkan volume tu tinggi. So surface area dia memang hugely different lah. So reactivity akan berbeza lah daripada 5 atom dengan 50 atom pada permukaan luar. So quantum effect ni bila nanomaterial significantly less than 10 nanometer, so memang dia akan menunjukkan quantum effect ni quantum mechanics sebagai wave flight particle. Nanomaterial ni ada berbeza-beza. So kalau 0D nanometer dia berbentuk particle, kalau 1D nanometer dia bentuk tube, one dimension. Kalau thin film pula kita consider dia sebagai 2D nanomaterial. Tapi kalau structure tu dia nanoscale structure, contohnya MEM ke, MEM tu micro machine. Tapi ini bila dia scale nano, so dia consider 3D nanomaterial. So bagaimana penghasilan nanomaterial? Ada dua kaedah yang utama. Yang pertama fizikal, dilibatkan proses secara tindak balas fizikal, dan yang kedua adalah tindak balas kimia. Dan fabrication route kita boleh klasifikasikan sama ada daripada top down, mana daripada saiz besar kepada saiz kecil. Satu lagi bottom up. So physical method biasanya kita relate kepada bottom up, top down lah. Daripada saiz besar, physically kita reduce size dia pada nanoscale. Dan satu lagi chemical method, biasanya dia reflect kepada bottom up lah, sama ada dalam bentuk gas pada solid nano ataupun daripada liquid kepada nanomaterial. So saiz kecil kepada saiz yang besar, bottom up.
saiz besar kepada saiz kecil is top down. Kita dah belajar synthesis teknik. Kalau physical method ni ada dua sahaja, solid state processing. Lepas tu kalau liquid phase ni chemical method ni, chemical route ataupun bottom up ni adalah liquid phase processing, ada 5. Kalau gas phase ataupun vapor phase processing ada 5. So you kena ingat lah, solid state processing tu apa dia, liquid phase processing apa dia ada 5, gas phase processing ada 5 apa dia. So, contohnya solid state processing ada 2. Yang pertama mechanical iteration. Mechanical iteration ni macam mana? Kita reduce size daripada size besar kepada kecil untuk dapatkan nanostructured material. Kan kita dah discuss dulu, orang claim dapat nano material. Tapi bila advance of research, physically dia tak boleh dapat nano size. Dia hanya boleh nano structure sahaja. So mechanical iteration dia gunakan planetary ball mill. Conventional ball mill macam mana? Tak boleh. Dia kena planetary ball mill. So beza planetary ball mill dengan conventional ball mill is rotation per minute. Kalau planetary ball mill dia boleh high speed. Dia boleh high speed up to 1200 rotation per minute. Tapi kalau ball milling ni, conventional ball milling biasanya up to 400-500 sahaja dia rotation per minute RPM. So bergantung. Untuk conventional ball milling biasanya kita gunakan rotation yang rendah, mungkin 300 hingga 500, tapi long period of time. Tapi kalau bila menggunakan planetary ball mill, dia menggunakan speed yang laju, speed the time reduce, mungkin 5 minit, 10 minit, 2 minit. So biasanya less than 1 hour lah. Jadi kalau kita lama sangat, dia tak efektif lah. Tu je sebenarnya. So dia efektif pada short period of time untuk planetary ball mill. Tapi kalau mechanical iteration menggunakan conventional ball mill, dia menggunakan RPM yang rendah. So dah sempat lah powder tu jatuh. Tapi kalau dengan kelajuan tinggi, dia tak boleh nak behave macam ball mill biasa lah. Dan yang kedua, kita dah discuss about several plastic deformation. Several plastic deformation ni menggunakan industri teknik yang ada dekat industri dah, dan ni kebanyakannya melibatkan metal lah, menggunakan metal, dipanggil several plastic deformation. So metal dia menjadi, biasanya kalau metal ni kan dia bersifat mulu. So bila dia plastic deformation ni, dia non-reversible deformation. So ada 7 different teknik lah. You kena hafal lah. Ada pertama equal channel angular pressuring, ECAP, high pressure torsion, cumulative roll bonding, multi-directional fogging, MDF, cyclic extrusion and compression, repetitive corrugation and strengthening, and yang ketujuh adalah twist extrusion. So sebelum masuk exam, you are expected to know lah sebut set satu ni. Sebab yang ni penting lah. Kalau you tak tahu macam mana you kena boleh imagine. Contohnya equal channel, okay, you kena lukis macam ni, ada die, ada plunger ni, kita letakkan test material ni, kita force guna plunger ni, because of sudut dia lebih, biasanya about 90 degree ataupun less ataupun more than that, because this kind of steel dia akan masuk melalui die ni. So dia akan force, external force kat sini, dia akan keluar kat sini, dia membentuk shape tertentu. Tapi kalau kita tengok by microscope kan, dia ada dia own microstructure. So microstructure ni akan become smaller lah, sebab dia dah crack, dia crush, dan ada berlakunya plastic deformation semasa proses equal channel angular measuring. Equal channel maknanya the diameter of yang masuk ni sama dengan diameter keluar. High pressure torsion, kita dah belajar dah gitu kan, bagaimana kita letakkan high pressure, letakkan press, dia press dengan pressure yang tinggi, lepas tu dia twist, dia rotate tu menyebabkan grain dia akan berbeza. So yang ketiga, cumulative roll bonding. Ini sebenarnya proses-proses yang ada, sebenarnya proses-proses yang biasa dekat industri. So dia utilize existing process kat industri untuk dapatkan nanostructured material. So cumulative roll bonding, apa yang dia buat adalah dia ada roll bonding ni untuk dalam machining untuk metal. So dia boleh reduce size di sini. So bila dia reduce size, dia akan stacking to do together dan roll balik. Stacking tu yang dipanggil cumulative roll bonding tu lah. Kalau yang keempat ni multi direction fogging. Ni adalah multi direction fogging. Dia yang ni multi directional fogging. So dia mula-mula dia animation macam ni. So bila dia force, dia akan melebar jadi macam ni. Jadi press along the A direction ni, dia akan jadi macam ni lah. Okay.
Lepas tu dia pusing balik, dia force pada P direction pula, P direction dan sebagainya. Dia pusing, press, pusing, dan itulah plastic deformation. So dipanggil multi direction ni forging. Cyclic extrusion and compression. Cyclic extrusion ni dia force tapi dia membentuk die. Tapi die dekat tengah ni dia ada beza. Dia force duduk kat sini, dia saiz besar kepada saiz halus, akan keluar dekat sini. Lepas tu dia force balik. So ni dia panggil cyclic ulang-ulang, extrusion and compression. Dia compress dan extrude. Dia boleh extruder PM4 ada extruder kan tapi tu polymer extruder lah. Ni dalam kes ni metal lah. Dia menggunakan force yang tinggi sebab metal. So dia force, dia compress lah. Bila dia compress ke atas ni, bila dimension tengah ni kecil, tu dia panggil extruder dah, dia extrude. Tapi bila dia lepas tu, kalau kita tak kenakan daya di sini, so dia akan keluar macam ni lah. Tapi bila kita kenakan daya bawa kat bawah ni, so dia akan penuh balik area sini lah. So dia akan kecil besar. So dia cyclic beberapa kali lah. So yang keenam, repetitive corrugation and strengthening. Apa dia buat adalah dia ada flat workpiece. Lepas tu dia press, dia membentuk shape macam ni lah, macam gigi gergaji ni. Lepas tu dia strengthen balik, dia make it flat balik. Lepas tu dia force balik. So nak menghasilkan plastic deformation. Yang ketujuh adalah twist extrusion, di mana yang ni lah, yang ni dia ada satu metal workpiece dekat macam ni. Lepas tu satu dia twist lah ke arah jam, satu lagi ke lawan jam. So dia akan ada twist lah. Ni kena ingat ni adalah metal dia soft material lah, tapi metal kerah lah kan. Tapi because of force yang dikenakan melebihi tahap keupayaan of this particular metal, so dia akan twist lah. So boleh at least you kena ingat dan tahulah macam mana nak sketch kalau perlu. Sebab kalau you tak tahu nak sketch, so ilmu tu tak ada dalam your kepala lah. Kalau ada keperluan, mungkin you diminta untuk sketch lah. So proses seterusnya adalah liquid phase processing, ada 5, dan gas phase processing ada 5 juga. Apa dia? Precipitation method. Precipitation method, ingat balik, tindak balas bahan kimia, chemical reaction. So bila dia bertindak balas, dia akan membentuk kristal. So dia akan, bila kristal dalam solution, dia akan mendak kat bawah. Contohnya air garam lah. Air garam contohnya lah. So ni itu adalah salah satu proses precipitation method. So tindak balas bila dia saturated, so dia tindak balas menjadi solid, so dia akan mendak dekat bawah, precipitate kat bawah. So precipitate, so dia akan filter water dan boleh collect nanomaterial yang terbentuk hasil daripada precipitation method. So gel pula, solution membentuk gel. So solution dia gunakan sama ada chemical dissolve dalam solution, tindak balas dengan acid for example. Lepas tu solution tu akan kita heat sedikit kan, untuk remove water content, so dia akan menjadi gel. So gel tu dia ada tindak balas yang memutuskan ikatan-ikatan. Dia boleh membentuk hasil. Biasanya dia perlukan heat sedikit, a few hundred, untuk remove all organic content dan leave the. Yang ketiga, water. Kita dah discuss bagaimana air dan minyak. So disebabkan prinsip utama air dan minyak so dia menggunakan dia spin minyak dengan air pada kelajuan yang tinggi. Dia almost, sebab dia macam dissolve dalam air, tapi sebab dia takkan bercantum dengan air, so microemulsion tu akan bertindak balas ke dalam water dan membentuk boleh kita filter, dapatkan material yang trap dalam oil tu dapat. Yang keempat adalah hydrolysis. Hydrothermal is menggunakan air, hydro is air, thermal sebenarnya hydrothermal ni digunakan teflon. Teflon boleh pergi pada maksimum 250. So dia masukkan water, chemical dalam tu. Lepas tu dalam chamber high pressure. Dia sebenarnya menggunakan high pressure chamber. High pressure chamber ni macam mana? So air berubah dari untuk kita dalam close condition, kita naik 180 biasalah. Biasanya pada ni kita bertindak balas pada 120. Itu temperature yang biasa digunakan untuk hydrothermal. So dia pressure yang tinggi dalam tu. So pressure yang tinggi tu equivalent pada, tapi disebabkan dia masih lagi dalam bentuk solution, sebab air tu tak berubah jadi gas, tapi perubahan tu dia jadi pressure tindak balas tu berlaku pada temperature. Yang ketiga adalah polyol method. Yang kelima adalah polyol method.
Polio method ni gunakan polimer dia ethylene glycol. So chemical reaction ethylene glycol ni dia adalah sejenis polimer dalam bentuk liquid form, dia stable. So kita naikkan temperature dulu. So different stirring, different time untuk shape of. This is interesting. So yang ketiga adalah gas phase. Kita ubah gas lah. Gas jadi, can you imagine dalam bentuk gas jadi solid. So that's why dia ni chemical reaction lah. So yang pertama thermal evaporation. Thermal evaporation pada C yang tinggi lah. Ni contohnya adalah evaporation. Contohnya apa? Combustion membentuk karbon pada gas of A. Ini dalam bentuk gas tu, so dia react ke sebagai, so dia akan grow. Laser vaporization, ditembak laser, tembak apa pun kan temperature, dia akan berubah gas. Lepas tu suddenly the range dia jatuh because of gravity pada temperature yang tinggi, kepada tiba-tiba dia quench, dia berubah jadi so that adalah sputtering. Ini menggunakan turn voltage, turn elektron, contohnya macam ni kan tak so. Tapi untuk dapat dalam kes kita tak boleh target gate yang ke atas, dia bawah, so di sputter because of voltage yang tinggi. Voltage yang tinggi ni, so elektron ni akan bak pada ke bawah ni, tapi dibentuk dalam, dia put a solution, so dia tembak terus kena air, so dia akan ubah jadi electric arc discharge juga. Dia macam akan straight up, lepas tu dia akan tindak balas contohnya kehasilan tube take carbon rod because of certain range tu, dia gas balas taman gas kan, gas luar tu gas jadi plasma heating menggunakan plasma saga heater dan macam sputtering juga. Ini menggunakan cuma dalam kes dalam bentuk gas. Alright, characterization technique, you kena tengok balik nota-nota, discuss balik bagaimana list, bagaimana list. Sebab kalau explain panjang-panjang mungkin tak memenuhi, paling mudah tengok balik lecture note lah. So characterization technique untuk dapat nanomaterial, so kena tahulah itu sesuai di emission lah. Ada yang direct, ni direct FESM, ni direct measurement, ni X-ray diffraction scattering, ni indirect measurement. Boleh menggunakan TEM dengan FESM, dia sample preparation tu, so tapi yang ni boleh screening, kita boleh in the range of nanometer because of short range. Because short range order, dia ada broadening pada X-ray, boleh menggunakan Scherrer equation. Kita this is behavior, this is indicate bahawa tapi that's only indicator. Berapa the direct measurement dengan scanning probe microscopy pun adalah. Dan kita discuss about quantum dot. So quantum dot one dia yang mana special sedikit sebab dia boleh visible light. So kita boleh nampak perbezaan color, different color because of different size. So bagaimana dia boleh convert color, so kita dah discuss kan. So quantum dot konsepnya adalah dia size dia dah kebanyakannya less than 10 nanometer lah. Because of too small, dia adalah wave light ke, that's why lah. Dia because of their size dia kecil, dia tak dalam the special is quantum dot ni, because it's too small, dia precise menunjukkan light yang berbeza. Ada spesifik kalau size tertentu, dia color yang because boleh control the range quantum dot ni, so kita boleh menghasilkan pure. So electronic characteristic of quantum dot ni determine either by size. So bagaimana kita nak faham ni? Imagine gitar lah, gitar ada kalau tali gitar tu pendek, pitch. Kalau tali gitar tu panjang, kita panjangkan. So macam tu juga kalau size quantum dot semakin kecil, semakin shorter lah wavelength dia semakin kecil lah. So semakin besar relative lah quantum dot, dia akan produce longer. So ni adalah the scale lah, bagaimana wavelength. So size of the quantum dot warna, bila range dia dalam 6 nanometer, dia exhibit red color, tapi dia berubah je daripada 6 jadi 5, dia dah berubah. Okay. So bila 3 nanometer dalam bentuk green, smallest adalah the blue light, dalam bentuk 2 nanometer dia membentuk conventional color kan, contohnya combination of red, green. So combination of 3 colors ni akan boleh. So dalam case ni, because of that particular size membentuk the specific color, so dia tak perlu dah mixture of color by signaling device lah belum ni. Jadi kita boleh dapat definite
color warna merah dengan control size of dot. That's why kita boleh dapat pure red, pure green, right? Dan dalam in the range of 6 to 7 nanometer ni dia ada dalam tu membentuk. So you boleh tengok bila dia reduce up to 6 nanometer in the range of 80 dalam confined space. 4 nanometer lebih kurang 50 atom. So kalau 2 nanometer is confined atom tu lebih kurang 15 atom je inside of crystalline quantum dot. So that's why dia boleh exhibit color because of very little dalam particle of. So the question is how color can emit dot. So you kena faham lah bila topik ni pemahaman. Okay, kita tahu bahawa size, spark, shape. So dalam case ni size lah, size, in term of size. So bagaimana dia emit color dalam untuk mencapai objektif khusus ni, you kena able to explain lah bagaimana color can emit. So dia first dia apply, so dia apply bentuk cahaya, so dia absorb, so dia ada small tapi significant size yang ultra small quantum dot ni. So elektron akan ada cukup jam dia belajar kan valence band kat bawah. So elektron boleh, so bila dia because of narrow band gap, so dia boleh jump daripada band ke, bila dia boleh jump, so accumulation of electron pada tapi sebab dia adalah confined space unlimited, so elektron tak boleh berkumpul banyak-banyak, so dia akan naturally cari the lowest, dia akan jatuh balik ke bawah. Bila dia jatuh balik tu, macam mana nak jatuh, dia kena release energy lah. So dia release energy dalam konteks electromagnetic. Dia emit sebab apa? Sebab dia elektron kan. So because of dia fake band gap tu, so that band gap akan menentukan boleh kan, boleh. So kalau small size wider band gap, kalau big size dia ada boleh. Alright, so kena ingat tu, dia terbalik, dia shorter wavelength dia akan wider band gap. So small size quantum dot akan create shorter wavelength lah, band gap, but wider band gap. Tapi quantum dot yang lebih besar 6, 7 akan produce longer band gap lah. Dan so this is lah size of 6 hingga 7 nanometer. Okay, kecil dia berubah daripada tapi dalam case ni sebab dia memang dia relatif, dia sebenarnya bukan beza sangat pun, sebab dia daripada sebab the size 1 to 6 ni 3 dengan 4 2 tapi dia significant different lah. Alright, okay, so boleh faham. So ni adalah illustration plane absorb energy dekat valence band dengan conduction band. Bila dia energy, dia akan, so elektron ni boleh jump daripada because of confined space stable dekat sini. Bila elektron naik, so dia akan fall balik dia continuously. So selagi ada light, photon, so continuously, sebab tu dia always. So semakin banyak, semakin intense lah cahaya. So nampak tak? Alright, easy. Okay, quantum dot. So kena faham. Yang seterusnya kita belajar, kita discuss graphite ubah dalam bentuk nanomaterial full. So graphite dengan diamond kita dah discuss panjang lebar. Graphite ni kalau kita tengok, dia ni satu graphite 3 layer. Dia hexagonal close pack kan. So satu unit sel ni dia ada ring of graphene. Ni graphene ni satu layer yang panjang ni adalah graphene. So ada 3 layer of graphene membentuk graphite. Disebabkan dia macam layer by layer, so dia easily sliding kanan kiri. So pada 2D dimension menyebabkan dia become soft. Tapi kalau karbon ni heat temperature yang tinggi, pressure yang, so dia berubah jadi diamond pula. Dia bukan lagi dalam dia macam ni, dia dalam bentuk phase center cubic. Tengok ni atom pada setiap surface ni ada atom satu, so phase center cubic. Tapi in between sini atom yang surface ini, face depan, bawah dengan ujung ni, yang ni ada tetrahedral site dia panggil. 1, 2, 3, 4. So ada 4 atom sekeliling dia. So half daripada tetrahedral site dia diisi oleh atom karbon juga. Saiz dia besar, tapi tetrahedral site dah belajar kan, saiz dia kecil sahaja, less than 0.44 sebah dia pada sini. So saiz dia kecil lah, tapi disebabkan high temperature, high pressure yang tinggi membolehkan atom-atom karbon, because of dia bila cool down dia akan well structured, dia become very hard. So graphite electrically conductor.
dia boleh conduct elektrik. Hardness dia less than 220 gigapascal. Manakala diamond, dia super hard material, tapi dia in term of electrical property dia bersifat insulator. Fullerene adalah first discovery carbon 60. Fullerene electrically superconductor. It becomes attract a lot of interest sebab dia exhibit superconductor behavior. Dan in next menggunakan proses yang sama, one guy daripada Jepun, Dr. Iijima, so discover carbon nanotube. So ni the light structure dia panggil. Sekarang dah detail. So carbon nanotube adalah electrically conductor, dia good electrical conductor. Dan the recently Graphene adalah single layer of graphite. Dia membentuk electrical conductor. So graphene is become subject interest currently is become a subject lah. Nak utilize graphene dalam real. So kita dah discuss more detail about carbon nanotube, graphene, carbon single wall carbon nanotube. Carbon nanotube first discovered 91. Dia membentuk multi wall. Sebab apa? Sebab single cell graphite adalah 3 layer of graphene. So that lah remove, kita tak asingkan. Bila tindak balas berlaku, dia membentuk, dia jadi roll up. So dia lah. So discover in 1991. Lepas tu 2 years later in 1993 research boleh dapat dia roll up tu. And then these two guy dapat Nobel laureate di sini lah. So carbon nanotube synthesis method ada 4, tapi fullerene ni dah dia menggunakan proses yang sama, charge. So basically ada 3 lah. Electric discharge, laser vaporization. Ni high cost, high temperature tapi high yield. Chemical CVD adalah low temperature tapi low yield lah. So proses yang sama, cuma kalau you menggunakan catalyst, you boleh dapat single wall carbon nanotube. Tapi kalau you tak menggunakan catalyst, you akan dapat multi wall. Semua ketiga-tiga proses. Cuma yield dia paling tinggi, high yield adalah laser vaporization. Boleh dapat lebih kurang 70% single wall carbon nanotube. Tapi you still need catalyst lah. Kalau tak, you tak akan dapat. Big chunk of product tu adalah. So nanti kalau ditanya bagaimana synthesis method, so you sketch lah characterization, bagaimana, how it work, dan chemical lah. Characterization teknik, direct measurement menggunakan TEM lah ataupun AFM. Indirect measurement boleh gunakan Raman, gunakan XPS, gunakan AD pun is not quite good method lah. So kita go advanced coating. Advanced coating, nano composite coating, process apply thin layer film to the surface of structural bulk material. So advanced nano composite coating ni, coating dia typically less than 50 nanometer, often less than 10 nanometer depending on the desired property lah. So the main objective adalah to improve hardness property of bulk material. So motivation, usually kita nak dapatkan super hard material ataupun super lubricity. Teknik yang digunakan ada 2 sahaja, PVD ataupun CVD. You nak dapatkan 50 nanometer good layer, so memang kena guna either CVD ataupun PVD. So design approach, grain boundary hardening, dan dia hindering the mobility of this location. Alright, ingat balik Hall Pash relationship, bagaimana hardness dengan grain size ni. So in the range of nano scale, ni amorphous, ni nano range, dia hardness dia hugely improve. Tapi kalau grain semakin besar, so hardness semakin akan rendah lah. So nampak tak, bila kita reduce grain size, huge change of. So kalau ditanya bagaimana correlation, kena able to lukis lah, case Hall Pash relationship. Alright, so formulation bagaimana nak buat nano composite, ada 2. Sama ada kita gunakan hard phase, dua-dua hard material kita campur dalam bentuk amorphous. Jadi kedua-dua ni adalah immiscible lah. So dia akan lock in between. Yang kedua adalah hard phase dengan soft phase. Dengan hard material, soft material metal lah, contohnya copper. So characterization teknik, guna SRD boleh, tapi kena ada thin film attachment. AFM because of phase profiler, ellipsometer, Vickers indentation, baru kita boleh dapat berapa hardness dia. TEM lah, cross section kita boleh tengok TEM. Alright, kita juga discuss on material for energy storage. Ni apa konsep dia, ada energy storage ni nak store electrical energy by capture
electricity. Store yang mana boleh generate electricity. So kita nak store energy yang kita produce. So depend pada condition dengan sama ada off grid ataupun on. Kalau off grid kita tak ada supply external, kita rely our own, bukan grid electricity. So kita kena store lah. Contohnya solar panel. Solar panel kita generate electricity on daytime. So night time kita nak pakai. So night time kita nak pakai, kita kena store lah baru kita boleh pakai malam. Sama juga on grid, generate electricity. So pakai inverter dalam masa yang sama. Kita sometimes kita nak guna electricity yang kita guna, so kita boleh pakai lah. So there is plenty of energy storage type, tapi we are interested on electrochemical. Kita akan discuss on battery, especially particularly lithium battery dengan kapasitor. So apa beza battery dengan kapasitor? Battery ini dia charge, battery ini dia ada electrochemical reaction. So dia charge, dia ada voltage dia tinggi, tapi time dia discharge time dia lama. Dia lambat, tapi dia lebih lama lah. Boleh guna bateri pada duration of time. Kalau boleh recharge, sama juga. Mungkin kita boleh kita boleh guna how many days lah. Tapi kalau kapasitor pula, bila kita supply volt, kita charge, lepas kita discharge tu, dia akan degrade by time. So dia linearly decrease by time. Guna tak guna memang dia akan. So that's the difference between kapasitor dengan bateri. Bateri bila kita connect pada load, baru kita guna bateri lah. Kalau kita tak guna load, dia akan remain lah. Dan kapasitor dia power density tinggi tapi energy density rendah. Kalau bateri energy density tinggi tapi power. So ni bezalah bateri dengan kapasitor dengan bateri. Tapi ada ultra capacitor to fill in the gap lah between capacitor. So in term of battery, there are plenty type of battery. Lead acid battery, nickel cadmium, nickel metal hydride. So in term of energy density, the highest adalah lithium battery dan it's lighter in term of weight. This is comparison antara lead acid dengan battery. So dimension berbeza, lifespan berbeza, berapa weight compared to lithium battery. So kita go through dah yang ni. So in term of, so there is a plenty of battery. So still lithium battery is the best for energy efficiency, lifetime dan eco-friendly aspect lah. So the most important part dalam lithium battery adalah you should be able to understand how it work. Bagaimana proses charge, bagaimana proses discharge. Saya dah explain more detail dalam kelas. So hopefully kalau topik ni masuk, dia yang pentingnya key point utama dalam lithium battery, yes you tahu in general dah. Tapi kalau you tak tahu charge discharge, not worth it lah. So the most important part dalam lithium battery adalah able to understand and elaborate how lithium battery works masa charge. Bila nak charge penuh dan discharge. Tengok balik lah yang saya explain dalam kelas tu dah. So ceramic capacitor. Ni adalah electronic device yang simpan electrical energy dalam bentuk electric charge. That's why dia decoded by time. Apa yang special dengan kapasitor ni, dia boleh release energy yang store tu dalam millisecond sahaja. So dia boleh create intense power. So material yang digunakan dalam ceramic kapasitor adalah linear dielectric ceramic, ferroelectric ceramic, anti-ferroelectric ceramic dengan relaxo ferroelectric ceramic. So kita dah discuss, ada dalam lecture note. Tengok balik apa karakteristik of setiap satu ni lah. Kalau linear dielectric, ferroelectric, relaxo ferroelectric, anti ferroelectric. Nanti saya share lecture note yang revision ni dengan you all. Boleh tengok balik dan kalau boleh hafal-hafal lah. So processing of the ceramic ada 3 cara. Conventional solid state, mix, grind. That's the paling simple, kaedah paling simple dan paling jimat. Dan yang kedua ada soft chemistry, Shimidash, soft chemistry route. Kita dah discuss, tengok balik. Dan rapid processing technique, this is new technique yang digunakan untuk lower down the cost. Microwave sintering, spark plasma sintering dengan flash sintering. Dan kita discuss fabrication of thin film lah. Bagaimana nak fabricate thin film of ceramic capacitor, dan kita baru boleh kita fabricate ceramic capacitor. So, bagaimana kita nak characterize? Gunakan this technique lah. Sekarang balik, tengok balik lah. Alright, thank you very much. All the best for your examination. Good luck.